बाइकरा थानानि पुलिसनि चारटे मुंबाइ मानजाखा फेकजानाय मानै मानजाखा 69 फिस कटा ताई लगियो तंगो ब्रान सुगार मानजानायनि मुंखा सुमन देब फियाबा पाइथागो साइमानखा बाइकरा थानानि पुलिसनि खुक्तै फियाबा रांनि मारि ताबुबो साइमान्या ख फियाबा मानजाखा फेकजानाय मानै ब्रान सुगार ताई 69 फिस कटा मानजाखा सुमन देब त्रिपुरा हास्टेव मन्त्री गोजाम बिप्लब कुमार देब कग्रिमान तंगो ड्राग्स एबा फेकजानाय मानै आबो हाइरंनो त्रिपुरा राज्यव चलिरिया याखबा आबो हाइरंनो तुया हने कग्रिमानि फेबा बिसिं बाहायके तुइटं बियान होते सकपाय ताबुबो आबो मथाकजागिया फेबा त्रिपुरा हास्टेव रांचाक नि त्रिपुरा सामना नायमानि फेबा ताबुबो त्रिपुरा न रांचाक सनांबै मान्या बाहायके सनांबै माइने हिमाले ता फालि हिनै तमनि बिसिं दिफानो आपनो कासुना हिमान बिसिं दिफानो ताबुबो कासु जगिया तुइनो तंखो फेबा तुनाय साबो जानाय साबो आबो नायनायखाय सेराय नुजागो फेबा फालनाय हिंके बुइनि बरक जानाय हिंके निजिनि बरक आबो हायनो कक्टमा सालबुरुम बुरुमनो कावै तमनि ससियेल मिडिया रगो बाइकरानि सिमिं चिनि कक टिभिनि कक्टमारि उइरो हनाय कमल त्रिपुरानि रिपोर्ट चिनि कक टिभि বেলা অনুমান 12টা 15 নাগাদ আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা একটা বাড়িতে সাসপেক্টেড একটা বাড়িতে নিয়ে এসে আমরা রেড করছি ইন প্রেজেন্স অফ এসবিটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন বাড়িতে রেড করার পরে এসবিটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেড করা হয়েছে এবং চার্জ করা হয়েছে। চার্জ করার পরে আমরা কিছু কনফারেন্স আইটেম পাওয়া গেছে তার বাড়িতে, লাইক হেরোইন এবং প্রচুর পরিমাণে খালি কোটা পাওয়া গেছে। তো আমরা যে আমাদের সঙ্গে সেই সব অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এবং তার সঙ্গে অন্য কোনো অনুগামীও থাকতে পারে। তো আমরা এটা তদন্ত সাপেক্ষে আমরা এটা খুঁজে বের করবো আর তার বিরুদ্ধে একটা আমরা এনডিপিএস মামলা নেব। যতটুকু জিনিস পাওয়া গেছে এটার বাজার মূল্য আমার কেমন হতে পারে? বাজার মূল্য এখন আমরা সঠিক বলতে পারছি না, মোটামুটি প্রায় 70 টাকার মতো পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ইয়ে আছে ব্রাউন সুগার আছে না? সাসপেক্টেড টু বি হেরোইন।